जय जगन्नाथ सांग मैंने आपण मानक उत्कल विद्यालय परिवार को स्वागतम। सांग मैंने थंबनेल देखि जानि पारुथिबे आज आमे को विषय डिस्कशन करबा। आज आमे प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी स्कूल ले किमिति फिजिकल एजुकेशन टीचर नियुक्ति हबो से विषय डिस्कशन करबा। सेति पई आपण माने कोन करिले नियुक्ति खूब शीघ्र आसी परिबो एवं गवर्नमेंट रो इंटेंशन कोन अछि आज मु वीडियो रे से विषय संपूर्ण डिस्कशन करिवि। तो सांग मैंने आपन जो फास्ट क्वेश्चन थिला कि पीटी आसीबो कि आसीबो नै, तो सांग मैंने मन रखंतु प्राइमरी स्कूल ले पीटी वैकेंसी आसीबो एटा 100% सत्य। कारण गवर्नमेंट रो बर्तमान जो प्रपोजल अच्छी से प्रपोजल अनुसार 100% सियोरिटी देकी सांग मैंने मुझे कहूँ जे प्राइमरी स्कूल ले अपर प्राइमरी स्कूल ले फिजिकल एजुकेशन टीचर वैकेंसी बहुत परिमाण आसवाक जाऊँगी। एवं आपन जदि पचारे केबे आसीबो तो सांग मैंने मन रखंतु एटा सेतेबेले आसीबो जेतेबेले आपण माने समस्त मिसिकी एक हेबे एवं हेकी लागिबे। एवं मु सांग मैंने कहि रखुची आगामी दिन में जो जूनियर टीचर वैकेंसी आसवाक जाऊँगी मन रखंतु जूनियर टीचर वैकेंसी बर्तमान लेट हम तो हुए तो यहाँ एप्रिल मे जून हो पाए। तो से आप बर्तमान 2 ରୁ 3 मास अच्छी जदि आपण मैंने लगे ताने समस्त मिसिकी लगे तो गवर्नमेंट वैकेंसी आनिबो एवं केते वैकेंसी आसीबो। सांग मन रखंतु प्रथम आम जाना केते वैकेंसी अच्छी। सांग मन रखंतु गवर्नमेंट डिक्लेयर करिछि प्रत्येक पंचायत रे गोटे गोदावरी आदर्श प्राथमिक विद्यालय ओपन करिवो। तो जदि एते वैकेंसी आसीबो आपण जानते ओडिसा रे पाखापाखि 4,500-6,000 पाखापाखि पंचायत अच्छी तो केते वैकेंसी आसीबो आपण निजे लक्ष्य करंतु केते परिमाण ले पिला वैकेंसी अछंती। सांग आपण तो जानि रखिबे पाखापाखि 4,000 पिला पीटी कोर्स करके बसी सीपीएड बीपीएड डीपीएड एमपीएड पिला पाखापाखि 4,000 अच्छी। तार माने सांग मैंने जदि प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी स्कूल ले पीटी वैकेंसी आसुची आपण समस्त जॉब पाई परिबे। किंतु किछि पिला आपन को नेगेटिव देबे अपोजिट करेंगे कि सांग मन रखंतु जदि आप समस्त मिसिकी लगे ना तो प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूल में पीटी वैकेंसी पीटी आसीबो एवं आप नियुक्ति पाइबे। से कौन प्रोसेस रही आपण को कौन करा पड़ो मुझे आज डिटेल्स आलोचना करी। ए भिडियोटी आप समस्त पीटी सांग मानक शेयर करूँ कारण मु समस्त तो कहीपरि कि जब आपण मैंने निजे सचेतन हेबे ना तो यहाँ बहुत काम लगे। तो से मु गवर्नमेंट इंटेंशन फास्ट आपण मानक कहूँ। सांग मैंने प्रथम गवर्नमेंट इंटेंशन लक्ष्य करूँ एनईपी 2020 ओडिशा रे लागला फल बर्तमान कौन है जो गोदावरी आदर्श प्राथमिक विद्यालय खोल से स्कूल रे देखो ये लिखा जाए डायरेक्ट लिखा जाए कला और संगीत शिक्षक शिक्षयित्री क्रीड़ा शिक्षक शिक्षयित्री नियुक्ति दिज्व। तो सांग मैंने प्रत्येक पंचायत जो गोदावरी आदर्श प्राथमिक विद्यालय खोल से क्रीड़ा शिक्षक नियुक्ति दिज्व। तो ये कोर्स किए पढ़ेब सेमती साइंस आर्ट्स पिला पाठ पढ़ेबे से तो फिजिकल एजुकेशन कोड आप दरकार। तो जो मैंने कर जॉब पाइबे। तो गवर्नमेंट ये डायरेक्ट कही सारी ताने आप सियोर हो जातु गवर्नमेंट नियुक्ति आणव से गवर्नमेंट पॉजिटिव अच्छी और यहाँ गवर्नमेंट स्टेप नहीं सारी कौन स्टेप नहीं आप लक्ष्य करूँ। तो सांग लक्ष्य करूँ प्रथम पर्यायर जो पीटीआई टीचर नियुक्ति थे आप जानते ओडिशा रे पाखापाखि 4,500 पीटीआई टीचर नियुक्ति थे। तो से रेगुलर करने गवर्नमेंट गोटे मीटिंग करथिला जो कला संगीत और पीटी शिक्षक मान जो दाबी था गवर्नमेंट विद्यालय गणशिक्षा विभाग जो उच्चस्तरीय विशेष कमिटी थे से ग्रहण कर रेगुलर करने आश्वासन देती मैंने आगामी दिन में रेगुलर हो। तो यहाँ आम गोटे पॉजिटिव साइन जे प्राइमरी अपर प्राइमरी स्कूल में पीटी नियुक्ति बाहर हो पार एवं आपन लक्ष्य करूँ। तो सांग लक्ष्य करूँ बर्तमान प्रथम पर्यायर 118टी गोदावरी मिश्र आदर्श प्राथमिक विद्यालय स्थापन पर गवर्नमेंट ऑलरेडी कौन कर सारी रेकमेंड ये स्थापन पर ऑलरेडी ये कर सारी। तो से देखो आपण जिले में आप टेलीग्राम रे देदेवी आपण जिले में देखो आपण पंचायत रे कौ पंचायत रे स्कूल तैयारी होची यार लिस्ट ये गवर्नमेंट ऑलरेडी उद्घाटन कर सारी। तो जहाँफल एवं पॉजिटिव साइन सांग मैंने प्राथमिक स्कूल में फिजिकल एजुकेशन वैकेंसी आसो। तो से आप कौन करा पड़ो मुझे फास्ट सांग मैंने मुझे किसी क्राइटेरिया कहि जो क्राइटेरिया फॉलो करे वैकेंसी खूब शीघ्र आसपार। फास्ट सांग मैंने प्रथम गोटे ग्रुप जो करूँ आप जानते आप गोटे ग्रुप अच्छी डिस्क्रिप्शन लिंक देदेवी आप से ग्रुप रे जॉइन हूँ कारण जिते आउ मन रखु आप जिते पारे से पीटी पिला से ग्रुप रे जॉइन करूँ कारण जिते पिला जॉइन हेबे से आपन मनोबल बढ़ो आप फाइनान्शियल सपोर्ट मिल फिजिकल सपोर्ट मिल। तो जब आप कहे ना मुझे एका हो तो केमी हम सब मिसवा दरकार। तो से प्रथम आप गोटे ग्रुप रे डिस्क्रिप्शन लिंक देती आप से ग्रुप रे जॉइन हूँ एवं प्रति जिलूर आप फास्ट कम रो सब पिला जॉइन हो सारा प्रति जिलार से किसी लीडर बाछंतु कारण यही लीडर को दायित्व रही जिलार दायित्व नापी सब लीडर जदि एक हेबे एवं निज दायित्व ठीक संपूर्ण करेंगे ताहले आप कौन करेंगे गवर्नमेंट पाखे निजर दाबी उपस्थापन करेंगे। तो सांग मैंने लीडर बाछला आप काम कौन
ଯେତେ ପାରିବେ ଟ୍ୱିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ହେଉଛି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆର ସମୟ। ତାପରେ ଆମ ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକଙ୍କ ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଖେଳ ପ୍ରତି ପଜିଟିଭ୍ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ସ୍କୁଲରେ ପିଟି ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ରାଜି ଅଛନ୍ତି, ପଜିଟିଭ୍ ଅଛନ୍ତି। ତ କିନ୍ତୁ ସେଇଟାକୁ କ୍ରାଇଟେରିଆ ଶୀଘ୍ର କରିବାକୁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସରକାର ଉପରେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବାରମ୍ବାର ଟ୍ୱିଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସରକାରଙ୍କୁ ଜଣାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଏତେ ପରିମାଣରେ ପିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାକିରି ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ବାରମ୍ବାର କ'ଣ କରନ୍ତୁ, ଟ୍ୱିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଖାଲି ଟ୍ୱିଟ୍ କଲେ ହେବନି ସାଙ୍ଗମାନେ, ତାଙ୍କର ମେଲ୍ ଆଇ ଡ଼ି ଅଛି, ଆପଣ ସେ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଜଏନ୍ ହୁଅନ୍ତୁ। ସେଇ ମେଲ୍ ଆଇଡ଼ିରେ ଆପଣ କ'ଣ କରନ୍ତୁ, ମେଲ୍ କରନ୍ତୁ। ଯେତେ ଅଧିକା ପରିମାଣରେ ପିଲା ମେଲ୍ କରିବେ, ଯେତେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ପିଲା ଟ୍ୱିଟ୍ କରିବେ, ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜାଣିପାରିବ ଯେ ହଁ ଏତେ ପରିମାଣରେ ପିଲା ଅଛନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ ପୋଷ୍ଟ ଆଉ ଶୀଘ୍ର ଆସିବାର ଚାନ୍ସ ରହିବ। ଏବଂ ତା ସହିତ ସାଙ୍ଗମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋମବାରରେ କ'ଣ ହେଉଛି, ଅସେପାରେ ଗୋଟେ ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ଦିଆଯାଇଥାଏ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତ ଆପଣ ଅସେପା ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋମବାର। ପିଲାମାନେ ପାଳି କରନ୍ତୁ, ଆଜି 2ଟା ପିଲା, କାଲି 2ଟା ପିଲା, କାଲି 2ଟା ପିଲା ଗଲେ ହେବନି ସାଙ୍ଗମାନେ, 10ଟା ପିଲା ବି ଆପଣ ନେଇପାରିବେ। ତ ଏମିତି ଅଲ୍ଟରନେଟ୍ କରିକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋମବାର ସାଙ୍ଗମାନେ ଅସେପା ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ତାହାଠୁ ସବୁଠାରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଉଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସ ମୁଁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସର ପ୍ରଥମ ସୋମବାର ମଣ୍ଡେ ଦିନ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ସିଏମ୍ଙ୍କ ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ରହୁଛି। ଆପଣ ସେ ସିଏମ୍ଙ୍କ ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ଯାଆନ୍ତୁ। ଏଇ ସିଏମ୍ଙ୍କ ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କର ଦାବିକୁ ସେଠି ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଣାଯିବ। ଏବଂ ତା ସହିତ ଆମର ଯେଉଁ ଖେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ଆମର ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖା କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ଦାବି ଜଣାନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏ ବିଷୟରେ ଯେ ଶୀଘ୍ର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆଣିବା ପାଇଁ। ଏବଂ ତା ସହିତ ଯେଉଁ ଆମର ଅପୋଜିଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖା କରନ୍ତୁ। କାହିଁକିନା ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ସମାନ, ଆମ ପାଇଁ ଆମ ସରକାର ଭଲ, ଆମ ପାଇଁ ଆମ ସବୁ ନେତା ମଧ୍ୟ ଭଲ। ତ ଯଦି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ ନା, ତ ଆପଣଙ୍କ ଦାବି ଶୀଘ୍ର ହୋଇପାରିବ। ଏବଂ ତା ସହିତ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି ଯେ ଥରେ ପିଟି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆସିଲେ ନା ସମସ୍ତେ ଜବ୍ ପାଇଯିବେ। ଏଇଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ସମସ୍ତେ ସିନା କହୁଛନ୍ତି ସେ ତ ଲାଗୁଛି ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଁ ଲାଗିବି, ସାଙ୍ଗମାନେ ସେମିତି କହିଲେ ହେବ ନାହିଁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲାଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାରଣ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଜବ୍ଟା ନା ନିଜର ନୁହଁ, ଏଇ ଜବ୍ଟା ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କର। ଆଉ ଜବ୍ଟା ଆସିବାକୁ ହେଲେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକଜୁଟ ହୋଇ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ କହି ରଖୁଛି, ଓଡ଼ିଶାରେ ପାଖାପାଖି ମନେ ରଖନ୍ତୁ 4,500 ପିଲାରୁ ପାଖାପାଖି 4,000 ପିଲା ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଭାବନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ କେତେ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଛି, କେତେ ସ୍କୁଲର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ବାହାରିବ। ଆଉ ଯଦି ଆମେ କହିବା ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲ, ଆପଣମାନେ ସାଙ୍ଗମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶାରେ ପାଖାପାଖି ସାଙ୍ଗମାନେ 45,000 ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲ ଅଛି। ତ ଭାବନ୍ତୁ ଥରେ ଯଦି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆସିଲା ନା ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜବ୍ ପାଇଯିବେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ସେଥିପାଇଁ ମୋର ଆପଣଙ୍କୁ ନିବେଦନ ରହିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ରହିବ, ଆପଣ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଜଏନ୍ ହୁଅନ୍ତୁ। ଗ୍ରୁପ୍ରେ ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଲିଡରମାନଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଯେତେ ପରିମାଣରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଡେଲି କ'ଣ କରନ୍ତୁ, ଟ୍ୱିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯେତେ ଟ୍ୱିଟ୍ କରିବେ, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ SSP TGTର ଅଧିକ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ପିଲାମାନେ କେତେ ଟ୍ୱିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଆପଣମାନେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଜୁନିୟର ଟିଚର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ଟ୍ୱିଟ୍ କରନ୍ତୁ, ମେଲ୍ କରନ୍ତୁ, ଅସେପା ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସିଏମ୍ ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ତାଙ୍କୁ ଦେଖା କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ନିଜର ଦାବି ଯେତେ ପରିମାଣରେ ତାଙ୍କୁ କହିବେ ନା, ସେତେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଶୀଘ୍ର ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଟା ମୋର ଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଇନଫର୍ମେସନ୍। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଲି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଇନଫର୍ମେସନ୍ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକଜୁଟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନିଜ ଭିତରେ ଲିଡରର କ୍ୟାପାବିଲିଟି ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆପଣ ପିଟି କରିଛନ୍ତି, ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଲିଡରର ଭୂମିକା କ'ଣ। ତ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଆଗକୁ ଆସନ୍ତୁ। ଯଦି ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବା, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ନିବେଦନ କରିବା, ତାହେଲେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆମ କଥା ଶୁଣିବ। ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି 2036 ମସିହାରେ ଅଲିମ୍ପିକ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି ଭାରତରେ, ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ହକିର ମଧ୍ୟ ଆୟୋଜନ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମ ସରକାର ମଧ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି କେମିତି ବହୁ ପରିମାଣରେ ମେଡ଼ାଲ୍ ଆସିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ସେଇ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ସେତେବେଳେ ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଆପ୍ରୋଚ୍ କରିପାରିବେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ଇନଫର୍ମେସନ୍। ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ପିଟି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆୱାରନେସ୍ କରନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କୁ କଲ୍ କରନ୍ତୁ, ମେସେଜ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହା ବି କରନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକଜୁଟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯେତେ ପରିମାଣରେ ଟୁଗେଦର ହୋଇପାରିବେ ସେତେ ପରିମାଣରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ। ଏବଂ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେଇଛି, ସେ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଜଏନ୍ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ରହିଲି, ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖାଯିବ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ସପୋର୍ଟ ମୋତେ ମଧ୍ୟ ମୋଟିଭେସନ୍ ମିଳିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବା ପାଇଁ। ତ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖାଯିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।